السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ اللہ کا خیر۔ کیا پھلواری شریف سے بولنا ہے؟ جی پھلواری شریف سے بولنا ہے؟ نہیں، فتح پور سیکری سے بول رہا تھا میں۔ جی فتح پور سیکری سے۔ ارے ہاں، وہ حافظ صاحب بول رہے ہیں، کلیم نوری صاحب۔ جی 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 ارے ماشاء اللہ، ہاں کچھ بات وہ آپ سے بھی تحقیق کرنا تھی۔ وہ دعوت اسلامی کا جو مناظرہ ہوا تھا 2 سال پہلے ہوا ہے، جی جی ہاں۔ تو اس میں یہ کتنے لوگ تھے دعوت اسلامی والے وہاں؟ اس میں جو ہے ہم اس میں موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے موبائل میں پڑا ہے وہ، ہم نے وہ سن بھی نہیں پایا ابھی۔ کافی دیر تک پروگرام چلا ہے وہ، قریب 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے۔ ہاں بہت، وہ ندیم رضا حشمتی صاحب تھے، وہ بول رہے تھے۔ ہاں ہاں، ندیم حشمتی صاحب بول رہے تھے۔ بہت ذلیل کیا ان لوگوں کو، بیٹھے رہے چپ چاپ، کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ ہاں ہاں، بول ہی نہیں پایا الحمدللہ، کچھ بھی نہیں، بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ذلیل کیا ہے دلال کے ساتھ میں۔ ارے صاحب کتنی بدتمیزیاں کی ہیں ان لوگوں نے۔ بہت مدینہ شریف کا مذاق بنایا، مدینہ کہہ کے بلاتے تھے انسانوں کو۔ جی 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 ہاں تو ایسی کچھ بات آپ ریکارڈ کرا دیں تاکہ میں بتاؤں کہ فتح پور سیکری میں مناظرہ ہوا تھا، جی 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 اور ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی وہاں پر۔ جی بالکل 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 بالکل، آپ وہ بتا رہے کتنی بدتمیزی کر رہے تھے لوگ۔ کیا کیا لکھتے ہیں کہ مدینے کے یہ مدنی پھول، 12 مدنی پھول، پھر اس کے بعد کیا کیا لکھ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی، اب یہ انداز لگا لیں آپ کی مائک اگر چالو کرتے ہیں تو مائک کو ہلو کی جگہ کہتے ہیں مدینہ مدینہ، تو مدینہ کہتے ہیں۔ مطلب مدینہ اتنا سستا لفظ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا ہے، اس کو اسٹارٹنگ میں مدینہ کہتے ہیں، ہلو کچھ نہیں کچھ نہیں۔ جبکہ مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، مدینہ خالی مدینہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک نہیں، منع فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت منع فرمایا۔ اب وہ تو نعت شریف میں جو پڑھتے ہیں وہ ایک بات الگ ہے، لیکن ایسے عام طریقے سے مدینہ مدینہ کہنا ہے تو مدینہ شریف کی بے حرمتی ہے۔ مدینہ شریف، جی جی بالکل بالکل، مدینہ شریف تو ایک مدینہ طیبہ کہا جاتا تھا، مکہ شریف کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، خالی نام نہیں لیا جاتا مکہ۔ جی بے شک بے شک۔ لوگوں نے ایسا مذاق بنایا کہ کل کو کوئی دوسری جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ مکہ کہہ کے بلانے لگے آدمیوں کو۔ بس بس یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ جب یہ مدینہ کہہ کے بلا رہے ہیں تو دوسرا مکہ کہہ کے بلائے گا، کہے گا کیا حرج ہے اس میں، اللہ کی یاد آئے گی، کہہ دے گا، کچھ بھی کہہ دے گا اپنی طرف سے۔ یہ مدنی چینل ہے، وہ مکی چینل ہو جائے گا، آگے چل کے کوئی گروپ کھڑا ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے مدنی چینل کا پرچار مسجد تک میں کیا ہے، مسجد تک میں اسٹیکر لگاتے ہیں لوگ۔ جی جی ہاں، لگاتے ہیں، ہر جگہ لگے۔ اچھا، وہ اسٹیکر کو آدمی اکھاڑ یوں نہیں پاتا ہے کہ یہ اتنے بڑے مردود ہیں کہ اس اسٹیکر میں گنبد خضرا کا فوٹو لگا دیتے ہیں کہ آدمی ادب کی وجہ سے پھاڑے گا ہی نہیں، پھاڑے گا نہیں، ادبن نہیں پھاڑے گا۔ اب گنبد خضرا کو کون پھاڑے گا صاحب؟ مسجد میں لگا ہو، پھر مدنی چینل کا پرچار یہ کر رہے ہیں تو اب کون پھاڑے گا گنبد خضرا کے؟ کوئی نہیں، گنبد خضرا کی وجہ سے جو بچ جاتا ہے وہ۔ تو یہ آپ بتائیے یہ لوگ کیا کیا طریقے اپنا رہے ہیں، یعنی اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ۔ جی جی جی، وہ بھی کتاب آئی ہے حضرت کی کتاب، علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کتاب آئی ہے، بہت اچھی کتاب لاجواب۔ اچھا، تمام اقوال اس میں جمع کیے ہیں حضرت نے دلائل کے ساتھ میں۔ ارے واہ، غضب کر دیا ہے۔ جی، وہ دعوت اسلامی کا المیہ۔ جی جی ہاں، المیہ وہ المیہ، ہاں بہت ہی لاجواب کتاب ہے صاحب۔ وہ تو اس میں دلائل کیا، انہوں نے پوری کنڈلی کھول ڈالی ان لوگ۔ جی ہاں، بہت الحمدللہ، ان کے جذبے کو سلام، ان کی اللہ ہمت اور بلند فرمائے، ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، تو آپ کے کسی ڈرخوف کے بے باکی کے ساتھ بھی لکھا ہے۔ ارے صاحب وہ تو مرد قلندر ہے، شیر گجرات ہے۔ جی جی بالکل، شیر بلکہ گجرات۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا دعوت اسلامی کا ایک المیہ لکھ کر، اس پر سے تو اور سے اعلیٰ حضرت نے ان کو چاندی سے تول دینا چاہیے، ملنا چاہیے، کیونکہ کتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے۔ ایک تو ہمت کی اتنے، کیونکہ دعوت اسلامی کے خلاف کوئی نے آج تک کتاب نہیں لکھی ایسی، نہیں لکھی۔ بریلی والوں نے مخالفت ضرور کی ہے ان کی، لیکن کوئی کتاب تیار نہیں کی ہے۔ نہیں، کتاب کوئی تیار نہیں کی حضرت کے علاوہ۔ اور انہوں نے 350 صفحات کی جو کتاب لکھی ہے وہ غضب ہی کر دیا ہے، غضب کر دیا حقیقت میں، بہت لاجواب الحمدللہ۔ اعظم ہند کے مرید کو مارا انہوں نے، وہ لکھا انہوں نے شاہجہاں پور کے اندر، یہ دعوت اسلامی والے گھر میں گھس کے مارا اور بھی مارا ہوگا صاحب، کئی جگہ ان لوگوں نے ایسے حرکتیں کری ہیں ان لوگوں نے۔ جی جی ہاں، بہت کئی جگہ انہوں نے جو علماء کے اوپر ہاتھا پائی کی ہے، مارا پیٹا ہے ان کو شروع میں۔ اب تو خیر الحمدللہ نہیں مار پا رہے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے مارا ہے جب اپنا سکہ جمانا چاہ رہے جب مارا ہے۔ جی جی ہاں، اب دیکھ لیا کہ ہمارا تخت اکھڑ جائے گا مارنے میں، اس لیے بند کر دو مارنا۔ جی جی
علامہ ادریس رضا صاحب نے جو ہے پول کھولی، ان کے بیٹوں نے پول کھولی ہے. ارے وہ تو لاجواب، وہ سب سے پہلا قدم تو انہیں کا ہے، پیلی بھیت والوں، انہیں کا اٹھا. سب سے پہلے جو ہری پگڑی جو بچے بانے بیٹھے تو کہتے دیکھو یہ طوطا بیٹا ہے، کھول سب سے پہلے گھنٹہ گھر کی مسجد میں تھا، وہ گھنٹہ گھر والی مسجد میں اجمیر شریف میں. جی جی ہاں. زمانے میں کیا ہے حمایتی تھا دعوت اسلامی والوں کا بہت جم کے، آج سے 20 سال پرانی بات ہے، زیادہ 20 سال پرانی بات ہے. ہاں تو میں بھی حمایتی تھا، ایسی خرافات ان کی سامنے نہیں آئی تھی، نہ چینل تھا نہ اس طرح سے. یہ تو وہ جب میں یہ ادریس صاحب اپنے لڑکے کے ساتھ میں تھے، کوئی خادم کے ساتھ میں دھیان نہیں آ رہا، 20 سال ہو گئے ہمارا ادریس صاحب سے مٹ بھڑ ہوئی میری بہت جم کے اسی مسجد میں. تو وہ ان کی برائی کرنے لگے کہ 20,000 روپیہ خرچہ کروا دیا الیاس قاضی نے، یعنی فون پہ بیان کیا پاکستان سے ناگپور. پہلے بائی فون بیان کرتا تھا نا پہلے، جی تو بہت خرچ. تو میں نے پھر کہہ دیا آپ نے بھی تو طے کیا تھا پیسہ یہ، تو وہ بہت زبردست لڑائی ہو گئی تھی ہماری رانی میں، باتوں میں ہاتھا پائی کی نوبت آنے لگی تھی. تو میں حمایت میں تھا الیاس قاضی کی. جی جی. تو میں نے کہا آپ بناؤ نا کوئی جماعت اس طرح کی ایسی کچھ. میں نے کہا کہنے لگے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو یہی ہے رد کرنا مطلب. تو صاحب پھر وہ کوئی نے میری طرف سے حوالہ دیا، وہ ہمارے ساتھ میں حاجی شمس الدین صاحب سے شاہ پورہ بھیلواڑہ کے، ابھی زندہ، وہ بھی بہت حمایتی تھے الیاس قاضی کے. پھر میری طرف سے کوئی حوالہ دیا اور نسبت کا، تو صاحب نے ایک دم اس سے معافی مانگی. خیر یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی کہ ایک دم انہوں نے حوالہ سن کے ایک دم معافی مانگی. تو وہ حاجی شمس الدین بھی بہت خلاف ہو گیا بعد میں. جی جی جی. جو پکے موافق تھے وہ بھی خلاف کے، یار اتنی خلافات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ حد ہو گئی. جی جی. تو میں نے جب ان کے معاملات دیکھے کہ سلام کا اس نے مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کے سلام کہنا. جی جی ہاں 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 ہاں. لوکی سبزی بھنڈی سب پہ سلام. اب یہ کیا کہتے ہیں وہاں کی ہر چیز معظم ہے، مکرم ہے، اسے کون نہیں مانتا یہ بتاؤ. بے شک سب مانتے. لیکن اس طرح سے مذاق اڑا کے سلام لکھنا اور مذاق بنانا کہ آج دنیا میں وہ سلام کہیں بھی نہیں پڑھا جاتا، یہ اختاری تک نہیں پڑھتا ہے. جی جی ہاں. کوئی پڑھتا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اختاری اگر کسی بھی مسجد میں پڑھ دینا جہاں 100-200 آدمی ہو جمع ہو، تو لوگ باغ بیچ درمیان میں اس کا گریبان پکڑ لیں گے، ٹونک دیں گے بھائی یہ کیا ہے، سلام پڑھا کے اگر ہر جاتے یہ سلام کا مذاق بنا رہا. سلام ہے کیا، کس نے لکھا ہے سلام؟ جی انہی کے لوگ جو ہے گریبان پکڑ لیں گے پڑھتے. ارے اس میں لکھا تربوز سر پہ اٹھا کے سلام کہنا، وہاں کے چاولوں کو، روٹیوں کو، بوٹیوں کو، مرغ انڈوں کو، مچھلیوں کو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی جو سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پوری دنیا پڑھ جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. اس کے سلام پہ تو بریلوی اعتراض کیا، یہ اس کے اتاری تک نہیں پڑھ رہا ہے. اتاریوں میں ہمت ہے پڑھ کے ہوتا ہے؟ نہیں پڑھیں گے، اللہ تک پڑھا اس کے علاوہ کسی نے نہیں پڑھا ہی نہیں جاتا. جب لکھا ہے تو پڑھو نا. جب تم اس نے نعتیں بھی لکھی ہیں، وسائل بخشش، حدائق بخشش کے طرز پہ وہ کتاب لکھی ہے اس نے جان بوجھ کے. جی یعنی حدائق بخش حالت کی جو اس نے وسائل بخشش لکھی یہ سوچ کے کہ دیکھو ہم بھی لکھنے والے ہیں. جی جی. لیکن اس کی بد نیتی کی وجہ سے اس کی وہ جو لکھا ہے اس نے وہ نعتیں بھی مقبول نہیں ہوئی. جی جی ہاں بالکل. اس کی نیت اچھی نہیں تو اس کی مقبول کیا ہوگی. اب اس نے کتنی اس نے لکھی ہیں ناز شریفیں، تک بندیاں کری ہیں، جوڑا جاڑی کی ہے. ناز شریف میں کوئی حلاوت بھی نہیں ہے اس کی جو لکھی ہے اس نے. جی جی ہاں بالکل. کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت کی ناز شریف تو بہت جگہ پڑھی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس نے جو لکھی ہے اس کا تو یہی لوگ اتاری تک نہیں پڑھتے. اس کا کلام نہیں پڑھتے ہیں. 2-4 کلام پڑھتے ہیں بس. 2-4 جو لکھ رکھے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہے، 2-4 تو باقی تو اس نے 200-400 جو بھی لکھی ہیں اسے کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. اب بتائیے لکھ رہا ہے کہ وہاں کی بھنڈیوں کو، ترئیوں کو، گوبھیوں کو، گاجروں کو، مولیوں کو، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے گھوڑوں کو، خروں کو، خچروں کو. بتاؤ گھوڑے گدھے کا ذکر کر رہا ہے. سب کو جی جی ہاں بالکل سب کو. اور دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا انسان بنا کے تو سلام کہنا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ انسان ہو کے کتا بننے کی خواہش کر رہا ہے. بالکل. کیا سیدوں کی خدمت یہ انسان ہو کے نہیں کر سکتا؟ کہہ رہا کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی. تو مطلب یہ ہے کہ انسان بن کے تو خدمت نہیں کرے گا سیدوں کی، کتا بن کے کرے گا. کتا بن کے کرے گا، انسان بن کے کر لے خدمت. انسان بن کے یہ وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم بھی عاشق رسول ہیں. اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، مطلب زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے ایسا. ہاں بس اعلیٰ حضرت کی جو ہے نقل کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سگے کہا ہے اپنے آپ کو، تو ابھی یہ بھی کہنے لگا. اچھا ایک بات اور غور کی آپ نے، فتح آپ حضرت کہاں سے فارغ ہیں؟ یہ رامپور.
अच्छा, जामिया इस्लामिया से, जहाँ मुफ्ती शाहिद मियां साहब थे? जी 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 बिल्कुल बेशक। तो हजरत मौलाना वली साहब आपके उस्ताद होंगे? जी, वली मोहम्मद साहब और हजरत मौलाना अली अहमद साहब पढ़ाते हैं ना, मुफ्ती अली अहमद साहब। हाँ, वली मोहम्मद साहब और मौलाना अली अहमद साहब, जो मुफ्ती नजफ अली साहब, ये जी हाँ तो फ़क़ह पढ़ाते हैं, फकीह हैं वो तुम आगे? जी जी हाँ, फकीह वो जी। और मुफ्ती साहब मोहम्मद अली अहमद साहब हैं। मुफ्ती अली अहमद साहब में ज्यादा काबिलियत है सारे स्टाफ में, बहुत ज्यादा ज्यादा काबिलियत मुफ्ती अली अहमद साहब में है। वो माँ के मुफ्ती शहर बनने के लायक भी है। जी जी हाँ, बहुत काबिल शख्सियत। बराबर काबिलियत तो मेरे ख्याल से पूरे स्टाफ में नहीं है, मुश्किल ही है। नहीं। उनके बाद किसी में तो मुफ्ती यूनुस साहब में है जी जी, जो गुलशन बगदाद में पढ़ाते हैं। हाँ, वो गुलशन बगदाद, वो जबरदस्त आलिम है अरबी के साहब। वो इनसे बड़ा आलिम तो अरबी में नहीं है कोई, अहले सुन्नत में वहाँ पर रामपुर। जी जी हाँ, बहुत बड़े। हाँ, रामपुर में अगर है, शहर में नहीं है, लेकिन गांव में अगर देखा जाए तो मुफ्ती इसाक साहब है कैमरी में जी, वो उनसे भी बड़े हैं अरबी में। लेकिन शहर में मुफ्ती यूनुस साहब गुलशन बगदाद वाले, उनसे बड़ा कोई नहीं शहर में। कोई नहीं अहले सुन्नत के अंदर बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत वो ये मुफ्ती शाहिद मियां साहब बहुत खिलाफ थे, वो किताब वो भी लिखना चाह रहे थे। जी जी, मेरी बात हुई थी, वो शायद उन्हें इजहार किया था मैं किताब तैयार करने वाला हूँ, या तैयार करने का इरादा था उनका दावत इस्लामी के खिलाफ। जी जी जी, लेकिन कुछ वो जिंदगी कम रही उनकी, एकदम अचानक ही हुआ। लेकिन लिखते जरूर साहब इनके खिलाफ वो किताब, जरूर लिखते अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी सुना होगा? हाँ, मैंने सुना है, 2-4 बयान में है इशारा उनका, लेकिन वो लिखते जरूर। उनके बेटे हैं फैजान मियां साहब हैं। हाँ, वो तो अभी जरा इतना वो नहीं है, जबरदस्त मामला उनका, जैसा उनके मुफ्ती शाहिद मियां साहब। हाँ, मियां हुजूर काबिल तो है, मुफ्ती फैजान साहब काबिल हैं जैसे। हाँ, काबिल है, की सलाहियत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है जी। और अच्छी बयान भी अच्छा करते हैं, नपातुला बयान करते हैं। मैंने सुना था जब मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब आए थे ना, वो राजा शादी हाल में अजीतपुर में। जी जी, जब मैंने ये नए थे, जब सुना था तो बहुत ही नपी तुली तकरीर करते साहब। हाँ जी जी। अब्दुल मुस्तफा साहब की तो कोई ने, ज्यादा लोगों ने सुनी नहीं, वहाँ उठ के भागने लगे। वहाँ तो माहौल नहीं है ना रत का। हाँ, रत का माहौल नहीं है वहाँ तो थोड़ा वैसा है नहीं, आदिलाना माहौल है, मोतदिल माहौल है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ नहीं चल सकता। जी जी हाँ। तो अब्दुल मुस्तफा साहब रदुली शरीफ वाले वो, हाँ, वो उनकी आए थे आज से 15 साल पहले करीब वहीं पर अजीत। अच्छा जी जी, हाँ। तो ये जब ये हयात भी थे मुफ्ती शाहिद मियां साहब, उनके दामाद भी थे मुकीमुर रहमान साहब शायद। अच्छा जी हाँ, मुकीमुर रहमान साहब भी काबिल आदमी है, बहुत जबरदस्त आलिम है, अच्छे आलिम है। हाँ, अच्छे आलिम। तो वो हजरत आपने फतावा रज़िया का मुताला किया होगा? हाँ, भी हजरत किया है, इंशाल्लाह मैं इरादा। उसमें फाजिल बरेलवी, हजरत फाजिल बरेलवी सवाल के जवाब में क्या लिखते हैं? जी नहीं, सवाल के जवाब के बाद क्या लिखते हैं? हाँ, मैंने भी देखा नहीं, मैंने मुताला नहीं है। और मेरे पास मुफ्ती शरीफ रख साहब का भी फतवा है, फतावा शार बुखारी, और जी वो फतावा बरकातिया भी है मुफ्ती जलालुद्दीन साहब का। और भी तो उसमें फाजिल बरेलवी यही लिखते हैं सवाल के जवाब के बाद कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा जी, हाँ, बेशक। तो आपने भी देखा होगा, हर आलिम सुन्नियों का बड़े से बड़ा आलिम वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखता है। बरेली से फतवा मंगवाओ तो वो भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखते हैं। वही क्या ये हदीस सुने नहीं मालूम है? आला हजरत को नहीं मालूम थी कि साहबा किराम कहते थे वल्लाह व रसूलु आलम, के अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं? तो क्या हालात की नजर में हदीस नहीं थी? लेकिन अब ये इलियास क्या करता है, जब भी सवाल का जवाब देता है तो क्या करता है, वल्लाह व रसूलु आलम जी। ये बताना चाहता है कि देखो फाजिल बरेली तो खाली लिखते थे वल्लाह आलम बिस्सवाब, हम तो वल्लाह व रसूलु आलम बिस्सवाब लिखवा रहे हैं अपने मानने वालों से, अपने मुफ्तियों से। जी हाँ, ये एक तंज है, छुपा हुआ तंज है इसका, तंज है। अरे भाई, वो किसी मसले से वल्लाह आलम बिस्सवाब उन्होंने लिखा, हर फतवे कोई वजह है ना, वो भी तो जानते थे मसले को कि साहबा किराम कहते थे वल्लाह रसूलु आलम, वो तो हदीस में बुखारी शरीफ में है। लेकिन उसके बावजूद उलमा अहले सुन्नत का ये मामूल रहा कि हर फतवे के जवाब में वल्लाहु आलम बिस्सवाब ये लिखते हैं। लेकिन इसने क्या, इसकी आप बात सुने, लियास काजी की जब भी बात करेगा या जवाब देगा तो कहता है वल्लाहु रसूलु आलम जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सवाब। और इसके मुफ्ती भी यही लिख रहे हैं वल्लाहु रसूलु आलम। ये तंज करना चाह रहे हैं, छुपा हुआ तंज है कि लोग समझ ना पाए, और हमारा तंज भी इन तक हो जाए कि देखो आला की फतवा रज़िया में कहीं भी वल्लाहु रसूलु आलम नहीं है।
फतह शरह बुखारी मेरे पास है ना, मुफ्ती शरीफ साहब, उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा वल्लाहु आलम वल्लाहु आलम, हर जगह वल्लाहु आलम वल्लाहु आलम। तो अब ये छुपा हुआ तंज कर रहा है कि ये क्या मानते हैं, हम मानते हैं अल्लाह के रसूल को, मतलब ये भी जी हाँ, इसकी मुझे जताना जाता है कि देखिए तहरीर में, फतवे में, उसमें सब में हम अल्लाह आलम और रसूल हो लिखते हैं। हाँ मेरे पास है ना फतह शरह बुखारी, मैंने सब अच्छी तरह काफी पढ़ा, जगह जगह वो हर फतवे के जवाब में ही वल्लाहु आलम सवाब लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हम तो। जी जी। और ना आला हजरत लिखते, ये उनसे भी बड़ा हजरत बन रहा है इलियास कादरी, हमदर्द वल्लाह जी है। और दूसरे ये क्या करता है, सवालात खुद करवाता है लोगों से कि तुम ये सवाल करना, ताकि लोग ये समझेंगे मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। इसी लोग सवाल करते हैं और इसी किताबों में से सवाल करते हैं। हाँ वो जो ट्रेनिंग देता है ना, पहले तुम ये पूछना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। अभी हजरत एक मैंने देखा क्लिप, तो उसमें ये बैठा हुआ है, मैं खुद देख रहा हूँ बैठा हुआ है जी। तो एक कह रहा है कि पूछ रहा है मतलब, अब बाबा जान कोई अगर वादा खिलाफी कर दे तो क्या हुक्म है? नहीं करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। हाँ अगर कोई बात है, कोई उज़्र बताए तो अलग बात है। मैं समझिए कि इसका ट्रेनिंग दिया हुआ है, सारी प्लानिंग है इसकी, ट्रेनिंग ये तो। अब वो क्या कहता है कि बाबा जान, वो मैं मदीना शरीफ गया था, वहाँ पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। और तो अब ये क्या कहता है, बेटा बेटा लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये नहीं कि उठ के खड़ा हो जाए, जब अल्लाह के रसूल सलाम भेज रहे हैं तो ऐसे तो उठ के पूरे मजमे को कहना चाहिए सबके सब खड़े हो जाए खुशी की मार, खड़े हो जाए कि हमारे लिए पैगाम आया, सलाम आया मदीना शरीफ से। अल्लाह के रसूल का आशिक तो होगा तो इतनी बड़ी बात सुन के तो वो तो मचल जाएगा साहब, वो तो वजदा आ जाएगा उसके ऊपर। तो वो अल्लाह जाने क्या, वो बिल्कुल कौन से आलम पहुंच जाएगा वो। अरे मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल की बात तो बहुत बड़ी है। गरीब नवाज अगर किसी के जरिए सलाम पहुंचा दे तो उसमें भी खुशी में फूला न समाएगा, फूले न समाएगा वो तो। अरे उसकी किस्मत ही बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। अगर ख्वाजा गरीब नवाजी अगर सलाम भेजेंगे आपको और कंफर्म होगा कोई नेक आदमी लाया, झूठ नहीं है, तो वो तो खुशी में पूरा बकरा ज़िबा करवा के खिलाएगा खुशी के अंदर। वो कई और भी जने क्या क्या लड्डू बांटेगा, मिठाइयाँ बांटेगा जी। ख्वाजा साहब ही अगर सलाम भिजवा दें किसी के जरिए तो उसमें भी कई रात नहीं फूला समाएगा। जी जी बिल्कुल। ये बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा, बाकायदा बैठा हुआ है कुर्सी पे, बैठा इतना कहता है लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, बस ये नहीं कहता सबके सब खड़े हो जाए। वो मैं समझिए सब इसकी ट्रेनिंग है और प्लानिंग और क्या सारे सवाल ट्रेन के तौर पे बताता, पहले बताता फिर सवाल करवाता है, जैसे बच्चों मदरसे में करवाए जाते हैं। हाँ ये पूरी प्लानिंग है हजरत। और मुझे तो हजरत बरेली में ये तक मालूम हुआ था, हजरत मौलाना मुफ्ती आसन रज़ा साहब जो है बहुत बासलाहियत शख्सियत है, नौजवान तबका से जुड़ा है और पूरा नौजवान उनसे जुड़ जाए तो अच्छा है, मुरीद हो जाए। जी हाँ बेशक बहुत मुत्तक़ी उनके चेहरे पे लगती है और उनका चेहरा भी माशाल्लाह, और नमाज के ही पाबंद है। बेशक मैंने बुलाया था उनको मिलक ताज में, मुफ्ती आसन रज़ा साहब को। अच्छा मिलक ताज है ना, आपने जाना वो सवार के पास में। अच्छा उस्ताद है आपके माशाल्लाह। नहीं सवार में मैंने जलसा कराया था, मिलक ताज हुआ, उनको बुलाया था मुफ्ती आसन रज़ा साहब। अच्छा जलसा में जी। उसमें वो आए थे मुफ्ती शेर यार साहब, पहली बार मैंने बुलाया था उनको रामपुर में। अच्छा पहले रामपुर में मैंने ही बुलाया मुफ्ती शेर यार साहब को। अच्छा माशाल्लाह। इसके बाद फिर शेर यार साहब का दौरा हुआ था, मुफ्ती शाहिद मियां साहब ने बुलाया था, फिर और लोग बुलाने लगे अब तो इधर उधर। जी पहले मैंने ही बुलाया था क्योंकि उनके उठने का दौर था, नया दौर था उनका। नया दौर था जी। अब तो शायद ज्यादा मशहूर हो गए, फिर फीस भी ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने। ये बहुत हमारे अंदर कमी आलिमों की। हाँ ये बहुत कमी है। जब रेलगाड़ी पे होते तो जो चाहो दे दो, जैसे हवाई जहाज पे पहुंचते तो कहते नहीं अब तो प्लेन का टिकट लगेगा और इतना वो लगेगा उतना वो लगेगा। अब तो ट्रेन चलते नहीं, अब तो प्लेन का टिकट आप पहुंचा दीजिए। बैलगाड़ी से चलने वाले लोग प्लेन पे बैठना चाहते हैं एकदम डायरेक्ट। जी अब तो बिल्कुल हकीकत है, हमारी बहुत कमी हो गई है। काजी था पहले, जब बैलगाड़ी में था तो बड़ा सादगी थी, बड़ा इसमें खुलूस था, और जैसे इसे प्लेन मिला दुनिया में थोड़ा चर्चा हुआ तो एकदम इसके दिमाग ऊंचे हो गए। जी पहले तो आलिमों की कदर करना, फिर बाद में एकदम आलिमों का इनकार करना, फिर देखा कि मेरा माहौल खराब हो रहा है तो फिर कोई भी आलिम दुनिया से जा रहा है तो उसकी वहां से ताज़ियत भेजता है मदनी चैनल के जरिए कि फलाने आलिम का इंतकाल हो गया, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हाँ बस ताज़ियत भेजता है। अब ये टेक्निक अपना ली कि मैं जो उनके मानने वाले मुरीद हैं या शागिर्द हैं वो मेरे फेवर में आ जाएंगे कि मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। जी
अब मैंने कहा ये तो इंतकाल पहले से ही कर रहे हैं आलिम, 40 साल पहले से, जब से इंतकाल आज तक इसने कब ताज़ियत भेजी इसने? कभी नहीं, अब ये भेज रहा है इसमें, अभी 2 साल शुरू किया इसने ये टेक्निक। अच्छा इसने देख लेता है कि कुछ के लिए हमें भेजना फायदेमंद, तो उन्हीं की भेजता है, उन्हीं के भेजता है। और क्या देखता है, जानबूझ के देखता है कि जो ज्यादा बरेली वाला हो उसकी करो तो ज्यादा फायदा होगा, हमें बरेली वालों के जरिए पैसा कमाना है। जी जी, इसने हजरत पीर सकलनिया साहब की ताज़ियत नहीं भेजी। हाँ नहीं भेजी इसने, वो समझ गया कि थोड़ा इनके इख्तिलाफ हालात का वालों से, तो इसलिए इनकी मत भेजो, नहीं तो हमारा पल्लड़ा खत्म हो जाएगा। बड़ा चालाक आदमी है। हाँ बहुत चालाक। देखिए इसके, हाँ सकलनिया साहब के लिए ताज़ियत नहीं भेजी इसने, नहीं भेजी। सोचा था कि इनसे बोल रहे उनके खानदानी खिलाफ हैं, ये मालूम कर लेता है ना, इसकी मीडिया यहाँ पर पड़ी हुई है, जगह जगह लोग हैं, सब भेज देते हैं खबर, हजरत की ताज़ियत मत करना ना ताज़ियत। जी जी, जबकि अच्छे पीर थे, नेक आदमी थे हजरत पीर सकलनिया था। हाँ तो उनकी ताज़ियत बिल्कुल नहीं की। मुफ्ती मुजीब बशीर साहब की करी, मुफ्ती हबीब यार खान साहब इंदौर वालों की करी, जो माने नामी गिरामी है ना, उनकी करता है। सोचता है कि इनके जरिए से पब्लिक हमारी बंदी रहेगी, बनी रहेगी। पहले क्या कहता था, मेरी दावत इस्लामी चंदा नहीं करेगी। हाँ ये भी था इसके 10 चंदा नहीं करेगी। अब घर घर में लाओ 10,000, 11,000, 7,000। अब तो हर घर में वो पेटी रखी है 10-10 रुपए वाली, और मदनी अतिया लिख के लगा दी हर घर में। मदनी अतिया जो है ना, एक बहाना है वो इनका, मैं बताऊं आपको। जी जी, आप जरा गौर करना कि आप फतेहपुर सीकरी में जब मस्जिद कोई बनती है तो कितने साल लग जाता है एक मस्जिद को तामीर होने में? बहुत यानी कि कितना पूरा इलाके से चंदा होता है, लोग रात दिन चंदा भी करते हैं, उसके बावजूद एक छोटी सी मस्जिद बनने में कम से कम 5 साल 6 साल कंप्लीट होने में लगते हैं, कंप्लीट, जबकि पूरे शहर से चंदा हो रहा है। तो इनका ये डिब्बों से इतना चंदा नहीं हो सकता। ये एक इन्होंने पर्दा डालने के लिए ये रखे हैं डिब्बे, ताकि लोग ये समझ लें कि हम डिब्बों से चंदा करते हैं। और दौड़ भाग के चंदा करते हैं, वरना अंडरग्राउंड इनका कुछ और ही है मामला। जो आप भी जान रहे हो कि बम्बई में बिल्डिंग खरीदना आसान नहीं है, अरबों की। मैं बिल्डिंग खरीद ली कोटा में, जयपुर में, हर जगह बिल्डिंगें खरीदना, फिर एक एक अत्तारी को 50-50 हजार देना। क्या इतना काम चंदे से हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल। बताओ, बरेली के ही मदरसे चलते हैं, मंजर इस्लाम, जामिअतुर रज़ा, क्या उनके चंदों से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं? बरेली मंजर इस्लाम आज तक वैसी है, वैसी है, बिल्कुल वैसी है। क्या वो उन्होंने कोई अलग से बिल्डिंगें बना ली बरेली में जगह खरीद के इतनी बड़ी, जबकि उनका तो होल्ड है पूरी दुनिया में? जी हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है, मैं चंदे का तो एक बहाना है, वरना अंडरग्राउंड इन्हें कुछ और ही मदद आ रही है कहीं से लंबी चौड़ी। वरना कि लाखों मुबल्लिगों को 50-50 हजार मिलना, फिर पूरे हिंदुस्तान में मदरसों का इन्होंने अपना कब्बो बना रखा है हिसाब। जी जी, इतना पैसा चंदे से कैसे हो जाएगा? जी जी, मुबल्लिगों के लिए कम से कम 10-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए जो फीस बांध दी इन्होंने। नहीं, वो तो शुरू वाले मुबल्लिगों के लिए जो एकदम चपरासी टाइप है, वरना जो बड़े हाई फाई हैं उनके 50,000 और 60,000, 50,000, 60,000। और जो और ज्यादा हाई फाई हैं, इससे पहले लगे हुए हैं, जैसे इमरान अख्तारी, इनके 1-1 लाख 2-2 लाख के मामले होंगे इनके। हाँ बिल्कुल। इनको तो हवाई जहाज सब फ्री, टोटल फ्री है। कहीं भी देश में जाओ पूरे हवाई जहाज फ्री होंगे साहब, इनके लिए तो सारे खर्चे फ्री। बिल्कुल नहीं, इनके लिए फ्री है। इंडिया वालों के लिए मोटरसाइकिलों के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, और लैपटॉप के खर्चे, मोबाइलों के खर्चे यही फ्री है इनके लिए सब। जी पूरा ये दावत इस्लामी के बजट से ले लेते हैं सब पूरा खर्चा टोटल जो भी होता है सब ले लेते हैं। तो मुझे मुफ्ती आसन रज़ा साहब ने बताया, जिसमें हजरत शारे बुखारी, हजरत मुला मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब भी थे गालिबन भाई। अच्छा जी, शायद थे या नहीं थे, लेकिन वो भी थे। एक बार मैं बैठा था तो शायद बहुत जबरदस्त आलिम है, उस्तादुल उलमा है, और मंजर इस्लाम को उन्होंने चमका दिया है। हाँ, वो मुफ्ती आकिल साहब, अरे जवाब ने साहब, जवाब आज के दौर के शारे बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 6 जिल्दें शायद मुकम्मल कर दी, पूरी मुकम्मल करेंगे तो अभी ऐसा सुना है। जी हाँ, मुफ्ती आकिल साहब लाजवाब आलिम है और मेहनती आलिम है, और उन्होंने बहुत सादगी देखिए, कुर्ता पजामा, टोपी गोल लगा रहे हैं, टोपी कुर्ता पजामा। मैंने झांसी में बुलाया था उनको तकरीर के लिए, तो उन्होंने जबरदस्त तकरीर की थी, 1 घंटे कम बेश। और वो हजरत जिब्रील इस्लाम की आमद के मुतालिक बतलाया था, किस के पास हजरत जिब्रील इस्लाम कितने बार आए, ऐसे करके बतलाया था। जी हाँ बिल्कुल, इल्म है साहब। तो वो मुफ्ती आसन साहब ने जब ये बात बताई तो मैंने पकड़ ली बात। ये बैठक में बताई थी, वो जो उनकी बैठक है ना घर में,
جی جی تو یہ بتایا مفتی حسن رضا صاحب نے کہ جب دعوت اسلامی کا اجتماع کراچی میں ہوا تو امریکہ والوں نے 2 ہرے کلر کے جہاز کر کے جہازوں کا رنگ ہرا کر کے کراچی بھیجے تھے. اللہ اللہ. تو انہوں نے بس اتنی بات بتائی کہ میں نے پھر سے رزلٹ دوسرا نکالا. بالکل یہی بات ہے. تو آپ نے کیا رزلٹ نکالا یہ سن کے؟ صحیح نہیں، یہ رزلٹ نکالا کہ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی امریکہ کی حکومت سے ان کا انڈر گراؤنڈ کنیکٹڈ ہے. کہ ہرا کلر میں کلر کرنے کا کیا مطلب ہے جہاز کا؟ جی ہاں بالکل، وہ تو ہرا کلر سے کیا، وہ تو مسلمان کے نام سے چلتے ہیں. ہاں تو اب 2 جہاز، پورے 2 جہازوں کا رنگ ہرا، اس کا مطلب بڑی تعداد میں لوگ آئے وہاں سے کنیکٹڈ ہیں. اور یہ انٹرنیشنل خبریں تو بریلی میں ویسی جائیں گی، بریلی کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں. جی جی بے شک. جب 2 ہرے کلر کے جہاز جا رہے ہوں گے تو خبر اڑی ہوگی نا، یہ کیا ماجرا ہے، 2 ہرے کلر کے جہاز کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے. تو پوری تحقیق ہو گئی ہوگی. ارے کچھ نہ کچھ چکر، یعنی زمانے میں ہری پگڑی باندھتا بھی تھا اس زمانے میں. تو اب اس نے کیا کرا ہے کہ لوٹے دروازے، میں نے خود حضرت کوٹا میں دیکھا، گھنٹہ گھر کی مسجد میں، جامع مسجد میں لوٹے کا دروازہ ہرا دیکھا میں نے، لیٹرن کا دروازہ ہرا دیکھا، ان کے ہی مرکز میں جہاں ان کا مرکز ہو گیا تھا. اور لوٹا بھی ہرا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوٹا ہرا لیٹرن کا دروازہ. جی جی ہاں بالکل ہے. آپ نے بھی غور کیا کبھی اس پر؟ ہاں نہیں بالکل صحیح. ایک طرف الیاس قاضی کہتا ہے میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. ہاں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا رنگ ہرا ہے. تو میں نے کہا یہ بات تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تک جا رہی ہے. جی یہ اللہ کو ادب سکھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ بات ہوئی کہ یہ اللہ نے کیوں پیدا کی ہری، ہمیں مجبوراً چلنا پڑتا. مجبوراً چلنا پڑتا ہے. ہمارے جانور اس میں پیشاب کرتے ہیں، کھاتے ہیں. اللہ کو ادب سکھانا ہوا یہ بات تو کہ اللہ نے کیوں پیدا کی ایسی ہری گھاس. ہاں جی ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ تک جا رہی ہے، اللہ نے تو پیدا کی ہے. آج تک کسی ولی نے ایسی بات کہی کہ میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں؟ ہاں مجبوراً نہیں، کسی نے نہیں. اور گنبد خضرا کا رنگ آج ہی ہرا نہیں ہے، 200-250 سال پہلے سے ہرا ہے کم بیش. اور کیا پہلے سے تو الیاس قاضی ابھی کا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ولی ہو گئے، کسی نے ایسی بات نہیں کی. بہت 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 بہت. پھر یہ بھنڈی نہ کھائے تو رہیے نہ کھائے، ہرا دھنیا کھانے کو منع کر دے اپنی قوم کو کہ ہرا دھنیا مت کھانا، ہری بھنڈی مت کھانا، ہری گلکی مت کھانا، کوئی بھی ہری چیز مت کھانا. تمام یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں جو ہیں اس پہ پابندی لگا دے کھانے کے لیے، جو ہری چیزیں ہیں. اور دوسری طرف میں نے بھروچ گجرات میں دیکھا کہ لیٹرن کا دروازہ ہرا، دعوت اسلامی کے مرکز میں نے خود دیکھا ہے، لیٹرن کا دروازہ ہرا، اندر لوٹا بھی ہرا. اللہ اللہ. اور اوپر سے کیا کہہ رہا ہے تو، اندر سے کیا ہے معاملہ ہے، اوپر سے کیا معاملہ ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 99%، 95% اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. پھر سوچتے ہیں پبلک کچھ نہیں کہے گی، اور کوئی کچھ کہے گا بھی تو پبلک ہمارے بیچ میں آ جائے گی سپورٹ کرنے. اس لیے ایسی کچھ باتیں کروا دو کہ ان کا ایمان ختم ہو جائے، مگر کچھ 95% ایسی باتیں کرو کہ لوگ باغ ہم سے خوش ہو کے ہماری طرف داری کریں. جی جی. اگر مان لو 98% اچھے کام کیے، 2 ایسے کر دیے، ایمان ختم، تو کیا فائدہ ہوا 98 کام کا. جی کام تو بہت اچھے کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہ تو سب باتیں صحیح ہیں، کون نہیں مانتا. ہاں کون انکار کرتا ہے ان باتوں کا. بالکل. اب لوگ کہتے ہیں کام دیکھو بھائی، کام دیکھو بھائی، کام سے کون انکار کر رہا ہے. کام تو بہت اچھا ہے کہ نمازیں سکھانا، غسل کے طریقے، وضو کے طریقے، بچوں کو، یہ اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن یہ جو حرکتیں کر رہا ہے کہ جیسے ایمان برباد ہو جائے، سلام کا مذاق بنا رہا ہے، اور جو ہے کہ اپنے بال کو بال مبارک کے بانٹ رہا ہے، تو اس سے کہاں ہمارا ایمان سلامت رہے گا. نہیں. اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے ہی بٹوایا ہے اپنی زندگی میں. جی معلوم ہوا آپ کو. اچھا ہاں جی. چلے حضرت کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ سرون ضلع ودیشا مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں حضرت. کہاں سے؟ سرون ضلع ودیشا مدھیہ پردیش. اچھا آپ اس میں لکھ کے بھیج دیجیے، میں تھوڑا آپ سے اپنا. ہاں میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. اور میں مفتی عبدالستار حمدانی صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. کس نے کتاب دی تھی وہ لا کے آپ کو؟ کتاب جو ہے ہمارے ایک دوست لائے ہیں، مجھے بھی متعلق دیے. کون سے؟ ہمارے دوست ہیں شان محمد، انہوں لاکھ دیے. ارے صاحب وہاں آ گئی تو بہت بڑی بات ہے. اور کتابیں منگوا کے بانٹو صاحب، جگہ جگہ، آگرہ میں، ہر جگہ. ہاں انشاءاللہ یہی ہماری جو جماعت اپنے یہ پڑھی ہے، شاخ پڑھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پروگرام کریں گے
बड़ा कोई जलसा तो उसमें इस किताबों को मंगाएंगे 100-200। बहुत जरूरी है, मंगवाइए। मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब के पास से बात करके मंगवा, उनको बुलवा लो तो एक बार वो जब आ जाएंगे ना तो इनका तो फिर बिस्तरी बोरिया बन जाता है वहाँ पर से, बन जाता है जी। क्योंकि आगरा में भी इन्होंने अड्डा बना रखा है, आगरा में भी जी हाँ अड्डा है इनका, लेकिन वो धीरे धीरे ही खत्म होगा। बहुत तेजी से फैल रहे हैं, ज़काते सदक़े खिला रहे हैं लोगों को। जी हाँ ये क्या है, ज़कातें इकट्ठी करवा के खिला रहे हैं पब्लिक को, ताकि इनके दिल मर जाएं, फिर ये कुछ भी न करें, आंखें पर पट्टी बांध। बस अब ये तक हो गया है कि बरेली के जो ऊपर से मान रहे हैं लोग बाग, कोटा के इमाम लोग, वहाँ के मशहूर मौलवी है, वो ऊपर से तो आला हजरत को बरेली को मानता है, लेकिन अंदर से कटिंग, यानी इनका खारा है, मतलब इनका खारा ना ज़कात सदक़े खैरात। जी तो उसने आंखों पे पट्टी बांध ली, सारी बातों के ऊपर, सारी जितनी भी इसकी बुराइयां इलियास काजी सब पे पट्टी बांध ली उसने तो पट्टी। जी जान। अब बताओ कैसी कैसी हरकतें करवा रहा है कि सलाम का मजाक बना रहा है, और भी जाने क्या क्या हरकतें करवा रहा है। मदनी चैनल को कह रहा है देखो जन्नत मिलेगी, ये लिखा है मदनी चैनल देखने जन्नत मिलेगी, काले सवाब और देखना सवाब, ये सारी चीजें बता रहा है। उसके बावजूद इन कोटा के मौलवी ने आंखों पे पट्टी मान ली, क्योंकि इनको ज़कात सदक़ा मिलना है खाने के लिए। हाँ भाई 50-50 हजार रुपए जब तनख्वाह मिलेगी तो फेवर क्यों नहीं करेंगे। आप बरेली को नहीं देख रहे, आप खाली बरेली का नाम लेते हैं, ऊपर से अंदर से कटिंग करते हैं बरेली वालों। बिल्कुल यही बात है। वो तो साहब शेर हिंदुस्तान हजरत मौला मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह तो चांदी से खोल देना चाहिए। जो किताब लिखी है इसमें दावत इस्लामी का अब जो है कि बेचैन हो गई है किताब आने के बाद बहुत तेजी से। जी हाँ, क्योंकि उसमें पूरी 350 सफ़ात की किताब है। लोग बाग अब ये घबरा रहे हैं, दावत इस्लामी वाले। हाँ घबरा रहे हैं कि ये तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, ना इनकार कर सकता है। और साहब उसमें आसानुल उलमा सैयद मुस्तफा हैदर हसन यहाँ के मुरीद कोई अत्तारी लोग उनका तालिब बनवा रहे थे इलियास काजी का कि तालिब बनो, तो फिर बरकाती ने भगा दिया, दंदाने शिकन जवाब दिया, भगाया नत्तारी। जी हाँ, ये ऊपर से क्या गया इलियास काजी, अरे नहीं भाई मुझे मालूम नहीं था ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो, मुफ्तियान के मुरीद को मेरा क्यों मुरीद बनवा रहा हो। आसन में तो ये बात मैं ऐसे नापसंद करता हूँ, जब ये मार पड़ेगी ना तो ये ऐसा नाटक करने लगता है दिखाने को। जी ये सारी प्लानिंग इसी की है, कहीं भी जलसा करो मेरे मुरीद बनवाओ आप। ये कोटा में किया दशहरा मैदान में ये तो करता यही करता है। यानी अच्छा जी वो थोड़ा बता दीजिए आप। अच्छा, नाम और नाम मेरा अतहर हुसैन कादरी है। अतहर हुसैन कादरी। अतहर हुसैन कादरी। हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि साहब आपने वहाँ पर इनका जो मुनाजरा देखा जामे मस्जिद फतेहपुर सीकरी में दावत इस्लामी वालों से, बिल्कुल पब्लिक खिलाफ हो गई थी साहब इनसे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या क्या लिख रखा है मदीना शरीफ का ऐसा मजाक, और क्या क्या अतहर हुसैन कादरी। और हजरत एड्रेस मेरा सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश। कौन से जिला? विदिशा मध्य प्रदेश। जिला विदिशा। अच्छा विदिशा है, माशाल्लाह। हाँ विदिशा मध्य प्रदेश। ये अच्छा हुआ कि मुझे फतेहपुर सीकरी का मनाजरा मैंने देखा था में यूट्यूब में डला हुआ। जी साहब वो मौलाना है तो इनकी बोलती बंद कर दी साहब। जी बहुत अच्छे। अगर ये जिला अच्छा वो क्या है, ये तो जिला विदिशा मध्य प्रदेश हो गया। बस यही है, मध्य प्रदेश में ही तो है, मध्य प्रदेश में आता जिला विदिशा। अरे इसकी मकाम क्या है आपका खास? मकाम बताया ना, सिरोंज। सिरोंज जिला विदिशा। सिरोन? हाँ सिरोंज एक जगह है, हमारे कस्बा है, तहसील। अच्छा सिरोन कस्बा है, ठीक। हाँ तो ये कस्बा जिला उसका वो है विदिशा MP में आता है। अच्छा ठीक MP में, ठीक माशाल्लाह। कभी जैसे हजरत उधर आना हुआ तो हजरत आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह जरूर। मुझे फोन कर देना, आप बात कर लेना। हाँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको भी इंशाल्लाह जहमत देंगे। शेर गुजरात की किताब आप खूब बांटो, दावत इस्लामी का लमिया मुफ्ती अब्दुल सत्तार। इंशाल्लाह जरूर। बहुत बड़ी हिम्मत की साहब उन्होंने। बनने दावत इस्लामी वाले मारते हैं, जगह जगह मौलवियों को मारते हैं। जी। अजहरी मियाँ साहब ने भी बताया, मुफ्ती अख्तर साहब अजहरी मियाँ साहब ने भी, कि इन्होंने मुफ्तियान के मुरीद को मारा है। और बम्बई में मुफ्ती सिराज अजहर साहब थे ना, मुफ्तियान के खलीफा लिखते थे उनको, उनके ऊपर भी हमला किए थे इन्होंने, जो फूल गली में मैं गया था उस मस्जिद में। हाँ जी हाँ। और भी ये शाहजहांपुर में भी एक बार वो, अरे बहुत इन्होंने जगह जगह ये सब। हाँ कई किया। अगर तो आपका मसला क्या रहता है? अब मैं तो
थोड़ा बहुत आना जाना रहता है, कोटा राजस्थान में और भी रामपुर में, मुरादाबाद, इधर उधर जाता रहता हूँ। अच्छा, प्रोग्राम करते हैं हजरत? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते थे, अब तो अभी नहीं कर रहा, अभी अम्मा जाने नहीं देती, 5-6 महीने से घर पे ही हूँ मैं, 5 महीने से करीब करीब। अच्छा 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 उम्र ज्यादा हो गई तो अब मैं, हमारे घर में कपड़े की दुकान भी है मेरे नाम से। अच्छा अच्छा, घर पे ही? हाँ, यही करीब में दुकान है, मेरे नाम से है, भाई की। अच्छा, लेकिन वो मैं बैठ जाता, अभी जा नहीं रहा दुकान पे ही, मैं तो अपना कुछ भी कर लूंगा, इतर बेच लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। हाँ, जैसे कभी हजरत अगर बुलाना हुआ तो हजरत फिर आपसे रब्ता काम करें इंशाल्लाह, तकरीर के लिए बात कर लेना आप जब भी मौका मिले, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं ये बता दूंगा लोगों को आपकी तरफ से, ठीक? जी हाँ इंशाल्लाह, बताइए, जरूर बताइए, कलीमुल्लाह रज़वी करके बता दीजिए। हाँ, मैं बता दूंगा, हजरत की रिकॉर्डिंग सुनो, दाऊद इस्लामी को पहचानो, ठीक है? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जमात रज़ा मुस्तफा के बारे में बता दिए कि शाख पड़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। अरे, जमात रज़ा की शाख पड़ चुकी है वहाँ पर? सात रबीउ सानी को हजरत ने लेटर पैड जारी किया है अपने लिए। अरे वो तो बहुत खिलाफ है दाऊद इस्लामी वालों के। हाँ, हम उसके जो अल्हम्दुलिल्लाह खादिम है, सदर बनाया हजरत ने, और हमारे साथ जो है करीब जमात रज़ा मुस्तफा का ये मेन कौन है? सईद नूरी साहब है क्या? सईद नूरी वो जमान नहीं, वो सईद नूरी साहब वो बम्बई वाले। हाँ, वो रज़ा अकेडमी वाले हैं। तो ये जमात रज़ा मुस्तफा कहाँ से चलती है? बहुत मशहूर है ये। हाँ, ये मशहूर है। हाँ, ये अपने बरेली शरीफ चलती है। नहीं, इसका वो कौन है, मेन कौन है? इनका इस वक्त मौजूदा तो है सजद मियाँ साहब कायदे मिल्लत। अरे बहुत जबरदस्त काबिल आदमी है वो, हाँ, के अंदर छा रहे हैं वो तो हिंदुस्तान भर में। जी, और उसके सरपरस्त जो है वो मोहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ाहिर मुस्तफा साहब हैं। अरे क्या बात है जी हाँ। ये साहब का दादा मार्केट है बनिस्बत मुहद्दिस कबीर के। हाँ, इस वक्त बहुत। जी जी हाँ जी हाँ, थोड़ा बहुत वो होता है, खिलाफ हो जाता है कुछ ना कुछ। जी जी। ये जिससे हम बात कर रहे हैं तो हजरत क्या व्हाट्सएप इसी नंबर चलाते हैं? इसी पे चल रहा था, इसी पे आप बात ठीक है ठीक, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप नंबर आपको अभी भेजता हूँ। इस्लामी का बिल्कुल खात्मा हो चुका फतेहपुर सीकरी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। अभी थोड़ा बहुत रह गया कचरा, इंशाल्लाह वो भी दूर होगा। प्रोग्राम असल में होशियार कर दो पब्लिक को, वरना ये लोग जनी फिर बाद में सिक्का जमा लेते हैं साहब, मीठी मीठी बातें। जी जी हाँ हाँ, जो आला हज़रत ने लिखा है ना, आला हज़रत ने लिखा है, शहद दिखाएं जहर पिलाएं। जी जी हाँ, वही बात है। आँख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठसी ताके है जो तूने नींद निकाली। बेशक आला हज़रत ने पहले ही कह दिया इन लोगों के बारे में, आँख से काजल साफ चुरा ले, ये वो चोर बला के हैं, तेरी गठसी ताके है जो तूने नहीं। बाद में कहेंगे लाओ 11,000, लाओ 10,000, लाओ 20,000। बेशक वही बात है। हजरत ने तो किसी के लिए लिखा था, लेकिन इनके ऊपर सादिक आ रही है इस वक्त मौजूदा। है वो सारी बातें हैं, अब सादिक आ रही है, यानी शहद दिखाएं जहर पिलाएं। काजी मीठा, उसकी बीवी मीठी, उसके बेटे दोनों मीठे, इमरान बड़ा मीठा, उसकी बीवी बड़ी मीठी, उसकी बेटी मीठी। मैंने तो एक बार ऐसी बात शादी से नहीं कि इमरान की बीवी बहुत मीठी है, तो बड़ा चिड़ा, वो चिड़ा, बहुत चिड़ा। क्या तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है ना, वो इमरान मीठा है, उसकी बीवी और भी ज्यादा मीठी है, इलियास भी बहुत मीठा, उसकी जब ऐसा कहेंगे तो ये लोग चिड़ेंगे कि भाई अब क्यों चिड़ रहा हूँ, अब क्यों चिड़ रहा हूँ, तुम लोग तो किस किस को बताओ क्या क्या कहते हो, अब तुम्हारे हम पीर को कहना बहुत मीठा है तो क्यों चिड़ रहा हूँ, इलियास बहुत मीठा है, इमरान बहुत मीठा है, मीठा मीठा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों को भी कहता है, अल्लाह के रसूल को भी मीठे मीठे रसूल कहते हैं लोग। जी मीठे मीठे नबी तो नहीं, आप ये समझ लो 1400 साल में आज तक किसी भी वली ने, पीर ने ये कोड वर्ड इस्तेमाल नहीं किए कि मदीना के किसी मुरीद को बुलवाया हो या शागिर्द को बुलवाया हो या अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल, आज तक किसी भी वली ने नहीं कहा है, नहीं करने का। अल्लाह हज़रत ने सिर्फ ये कहा है कि मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, मैं या रसूल अल्लाह आपका नाम लेता हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जाता है। अल्लाह ने ज़ाते रसूल को मीठा कह के नहीं पुकारा, नाम से कहा कि आपका नाम लेता हूँ मुंह मीठा हो जाता है। हाँ, तो ये क्या है, ये तरह तरह की बचने की तरकीबें करते हैं। अब हाँ, अगर ये करते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, इमरान अत्तारी बहुत मीठा है, इलियास बहुत मीठा, उसकी बीवी मीठी है, उसके बच्चे भी मीठे हैं, उसकी लड़की भी मीठी है, तो ये भी मानो। जी बिल्कुल मानोगे, उसकी बीवी बहुत मीठी है, उसकी बेटी बहुत मीठी है, उसकी बहन बहुत मीठी है, उसकी अम्मा भी बहुत मीठी है, तो क्यों बुरा मान रहा है? क्यों बुरा मानना चाहिए? तो मेरे नबी कह रहे मीठा। हाँ, तो इसकी बीवी को मीठा कहने में क्या रहा है? इलियास काजी की, उसकी बीवी को, और इसकी माँ को, इसकी बेटी को, इसकी बहू को, इसकी पोती को, सबको मीठा ही कहो।
جی جی جب یہ مانیں گے جیسے کو تیسا. ہاں بالکل جیسے قرآن انشاءاللہ میں ہاں جزاک اللہ پھر بات کر لینا. جزاک اللہ ٹھیک ہے. میں آپ کو واٹس ایپ نمبر کر کے بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.